científico. We have a complete global crisis of this political paradigm. O pseudocientífico. Or we could call it a Si las pseudo-scientific. políticas públicas de los estados, de los partidos políticos dominantes en toda la sociedad, si los actores económicos, sus hacedores de política y su teoría académica se cifraba en un teorema que decía hay que dejar el mercado libremente para maximizar el bienestar, hoy nos encontramos que 40 años después del dominio de esta teoría, la humanidad está a punto de la extinción. So now if we have left this, if this has been pursued freely by all kinds of political parties all over the world, economic actors have been acting according to their own free will, and if all this is supposedly following this theory that it will lead to the well-being of every single of these atoms, then however we can see what we have arrived at now, almost 40 years later, of applying this theory and these ideas, and it is the fact that we are on the verge of extinction of mankind. Es decir, que la base teórica de toda la política mundial en la mayor parte de los países y de sus sistemas económicos hoy demuestra que era lo contrario de lo que decía. So this theoretically foundation that has been applied by basically all countries around the world and which has been pursued and defended and followed has basically led to the exact opposite of what it was supposed to accomplish. Es decir, que la libertad de mercados no nos llevó al máximo de bienestar, sino nos tiene al punto de la extinción. So to leave markets free rein, or to leave the market completely free rein, has not led to maximum well-being for all, but on the contrary, basically to the verge of extinction. Entonces hoy vemos todo un esfuerzo en Naciones Unidas, en las COPs, en las cumbres mundiales, en el G7, tratando de mantener esta teoría para tratar de solucionar la crisis climática. So nowadays we can see all these big events, all these big efforts and initiatives that are undertaken at the UN, at the different COPs, at the G7, at all sorts of international summits. They struggle and argue how to maintain this theory on all these theories, yet still defend or solve climate change. Las propuestas son variopintas. Van, por ejemplo, de utilizar un concepto que se llama la externalidad, como cuando se usan los carros y se contamina el aire local por el CO, el monóxido de carbono, y entonces dicen que solamente volviendo más caros los carros, introduciendo como precio el valor de la externalidad, los carros dejarían de contaminar la atmósfera. And they come in all colors and in all shapes and colors, these different options. For example, there is one that is called the principle of externality, which means that they consider, since cars are the ones that emit the CO2 that contaminates the air, that contaminates the atmosphere, well, then let's increase the price of cars, so then there will be fewer cars in order to contaminate. Y entonces lo que tendríamos que introducir dentro de la teoría del mercado es cuánto vale el efecto negativo del carbón en la atmósfera para introducirlo en los precios y así dejar que el mercado equilibre automáticamente y supere la crisis climática. So then how can we then make a theory to use this as what would be the value or the negative effect of carbon that is not emitted into the atmosphere? And how can we use all this way of turning things around to have the adequate effect for the solution of climate change? Wilhelm Nordhaus, Premio Nobel de Economía estadounidense, es experto en este tipo de proyección.
Wilhelm Neuhaus, who's a Nobel Prize winner from the U.S., defends this principle. A ese valor que hay que añadirle a los precios para superar la crisis climática, según esta teoría, se le denomina la tasa carbón. And this added value that is added to the cost or the damage that is created by carbon emission is what they call the carbon tax and the carbon swap. ¿Cómo encontrar ese valor de mercado? How can we determine the market value of these carbon credits? Como es un tema de generaciones, tenemos que comparar, de acuerdo a esta teoría y matemáticamente, cuánto vale la vida en el futuro comparada con la vida en el presente y traerlo a valor actual, es decir, cuánto vale la vida en el mercado. Since this affects several generations, then it would involve trying to determine, well, what was life worth in the past? What is life going to be worth in the future? So then how can we assign a specific value to life in the current market? Para lo cual hay que matematizar la vida, que la única manera que encuentra Neuhaus es a través de las pólizas de seguros de vida. Y por tanto nos enfrentamos ante el problema que una póliza de seguro de vida aquí en este lugar es mucho más alta en precio que una póliza de vida, por ejemplo, en mi país, Colombia. That would mean, again, that then we apply mathematics to this entire aspect. And then what we can derive from this is that we will assign a certain value to life. So we have life insurance policies and they have a certain value. And then we find that in this part of the world, a life insurance policy will have a much higher value than, for example, in my country, in Colombia. Es decir, que unas vidas valen más que otras. In other words, some lives are worth more than others. Que en términos de políticas concretas de crisis climática equivaldría que hay que hacer un gran esfuerzo por salvar la economía de los países desarrollados del alza del nivel del mar o de los huracanes o de los virus y no tanto en el mal llamado tercer mundo. So then, vis-a-vis the climate crisis, that would then entail implicitly that we have to put all effort into solving the issues of the rising sea levels, of pollution, and of the warming, and all that. We would have to concentrate all those efforts in the so-called developed nations, and basically not so much in the ill-called developing nations. Es decir, que una gran parte de la humanidad puede ser desechable. In other words, a large part of mankind is disposable. Si ustedes miran la acción práctica hoy, decisiones prácticas tomadas en las últimas décadas en las COP de Naciones Unidas, encontrarán que en realidad estamos viviendo esta política. If you go back and review the decisions and initiatives that have been taken at these COP meetings over the years, you will come to realize that this is in fact the kind of decisions that have been largely applied. Por ejemplo, ya poco se hace para salvar la vida de los habitantes de las islas, que son los primeros en perecer, o de los habitantes de Bangladesh, o incluso de los habitantes de Nueva Orleans. Little is being done, if you notice, little is being done to solve at this point the life of people that live on islands, island states, the small island nations, the people in Bangladesh, and the people in New Orleans. Mientras tanto, sigue funcionando el mercado, sigue aumentando el consumo de carbón, sigue manteniéndose el esquema de producción que originó la crisis climática, solo que ahora a escalas exponenciales que acelera lo que los científicos llaman el fin de la humanidad. And in the meantime, everything basically goes on as before. We have
coal that is being used, we have the emissions that continue, productions that continue, and basically with the same consequences as before, however, to an exponential degrees. Thus, it has led us to what scientists now call the verge of extinction. En cierta forma vamos caminando ciegamente hacia la extinción. We're basically blindly walking towards the abyss.